Monggo. Gus TW kok belum masuk Gus Triwidodo? Bunyai Lili? Monggo. Ini di dalam masih cukup. Nanti kalau di luar enggak ke syuting nanti. Oh Pak Wali. Masya Allah. Mana Pak Wali? Sehat? Oh iya. Enggak ini sisi utara ini. Monggo. Udah? Akhirnya dia bentuk rela NU barang. Itu wong NU Nusron, sing ketuane kancaku ya. Habib Soleh. Nggih. Oh, nggih. Turunan Nabi. Oh, nggih. Ini siapa ini? Itu loh. Gus TW, kok masih di luar Gus TW? Masuk. Oh, kula kalih Fuad saya. Oh, Gus Tony tadi itu. Terus ke Al Azhar juga. Salam Kiai. Nggih, tabarukan. Teng kamaripun Kiai Hamid. Nggih. Gus Zaman sing maca rat. Baik, nggak ada kursi satu lagi, baik Gus Zaman, baik. Ini untuk Ustadz Zamam. Mana Ustadz Zamam? Ayo. Yang baca. Oh? Wah. Kok sampean istighfar saya pinggir mending. Ininya mana? Dalamnya pun jadi dengan. Kan doa terakhir. Ya Cifauzi. Gua sampai ya. Ininya mana? Cacat sepuluh. Mulaan sapi di tengah TP bareng. Oh ngoten. Kapan-kapan ketua Ketua Monggo yang masih di luar Gus Fatoni. agak geserin aja. Gus Zaman nanti nggak masuk. Pada waktu baca ratib kan digeser dikit aja. Nah, geser dikit aja. Oh iya. Agak geser. Oh gini. Sampun waktu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Sarmuji,
yang kami hormati min jumlatil gawagis, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para pengurus Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga dapat menghadiri acara doa dan istighosa untuk Palestina yang diadakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebulan ini telah terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa di Palestina. Ribuan nyawa terenggut dan sebagian besarnya adalah anak-anak yang tak berdosa. Sebagai bangsa Indonesia, kita telah berkomitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tidak harus menunggu menjadi seorang muslim kita membantu Palestina, karena ini adalah soal kemanusiaan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka berada dalam posisi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah dan orang-orang yang berhubungan baik dengan sesama manusia. Maka inilah nilai kemanusiaan. Siapapun di antara kita yang tidak bersedih hati, tidak merasa tergugah adanya kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ke Palestina, perlu dipertanyakan keimanannya, perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebagai wujud empati dan rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur melaksanakan doa dan istighosah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga saudara-saudara kita yang di Palestina segera terbebas dari belenggu Zionis Israel. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum doa dan istighosah dimulai, diawali dengan sambutan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur kepada beliau Haji Muhammad Sarmuji. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah. Bismillah, alhamdulillah,
la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Yang kami hormati, kami takzimi para gus-gus yang hadir pada kesempatan kali ini. Di samping saya pasti sudah kenal semua, samping kiri saya Gus Han yang wajahnya tampak di mana-mana. Ada hadir pula yang kami hormati Gus Zahrul Jihad dari Ponpes Darul Ulum Jombang. Yang kami hormati Rahumron Assalam dari Bangkalan. Yang kami hormati Gus Fauzi Anur dari Tempeh Lumajang, persis di sebelah kanan saya. Yang saya hormati Gus Tamam Al-Falah Bojonegoro. Yang saya hormati Gus Wafa Al-Aufaq Mojokerto. Yang saya hormati Gus Yusron PP Sirojul Ulum Pare Kediri, dapil saya ini. Yang saya hormati Ra Anas dari Pamekasan. Yang saya hormati Gus Basori dari Rodotul Ibad Kediri, dapil juga. Yang saya hormati Rabagawi Hakam Ponpes Al-Bakriyah Bangkalan. Yang saya hormati pengurus DPD Provinsi Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam suatu acara yang mulia, acara yang memang kita rancang untuk menumpahkan segala empati kita kepada apa yang terjadi di Palestina. Acara ini tepat di malam Hari Pahlawan, besok tanggal 10 November. Kita ingat juga bahwa Hari Pahlawan adalah momentum yang sangat bersejarah bagi kita, di mana bangsa Indonesia melawan sekuat-kuatnya, mengumpulkan segala daya kekuatannya untuk melawan penjajahan di muka bumi Indonesia. Malam yang sangat monumental ini kita manfaatkan juga untuk menyatakan empati kita atas perjuangan rakyat Palestina yang hari ini berada di titik nazir terbawah. Barangkali hari-hari ini rakyat Palestina berada pada titik yang paling lemah dari ukuran manusia. Bom-bom meledak di mana-mana. Darah tumpah di mana-mana. Jerit tangis membahana di seantero Palestina. Anak-anak yang tidak berdosa mati. Ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa mati. Rumah sakit dibom. Ambulans yang membawa penumpang yang terluka juga dibom. Nyaris tidak ada sejengkal tanah pun yang aman di Palestina hari ini. Karena itu kita sebagai sebuah bangsa yang pernah merasakan bagaimana kejamnya penjajahan, sekaligus sebuah bangsa yang pernah melakukan perlawanan kepada penjajahan berabad-abad lamanya. Hari ini kita mengirimkan doa untuk saudara kita di Palestina. Tidak peduli apapun agama kita, tidak peduli apapun latar belakang kita, tapi tangis anak-anak Palestina memanggil kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan bersama-sama, dengan doa yang kita kirimkan bersama-sama, Allah berkenan memenangkan perjuangan rakyat Palestina
dan memerdekakan bangsa Palestina dari penjajahan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah sendiri berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kamu jumpai sebuah kelompok yang kecil, yang lemah, bisa mengalahkan kelompok yang besar, yang kuat dengan izin Allah. Malam ini kita mengetuk pintu langit agar Allah berkenan mengizinkan rakyat Palestina yang lagi lemah-lemahnya, yang lagi susah-susahnya, diizinkan oleh Allah menang melawan sebuah bangsa yang agresif, bangsa yang memiliki daya kekuatan yang lebih. Tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memenangkan rakyat Palestina. Kita berdoa semoga Allah mengirimkan bantuan sekuat-kuatnya, seluas-luasnya. Semoga Allah mengetuk pintu hati para pemimpin dunia agar memperhatikan nasib rakyat Palestina yang sekarang lagi berada pada titik yang paling lemah. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami menghimbau kepada seluruh pengurus Golkar Jawa Timur, dan karena ini juga diikuti secara Zoom oleh seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kota se-Jawa Timur, mari kita bantu rakyat Palestina dengan apa yang kita miliki. Bukan hanya doa, tapi kalau kita berkesempatan untuk memberikan donasi kepada rakyat Palestina, kami menghimbau kepada seluruh pengurus dan kader Golkar se-Jawa Timur untuk membantu rakyat Palestina juga dalam bentuk dana supaya mereka bisa lebih berdaya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah, memberi ridho pada kita semua dan khususnya kepada rakyat Palestina. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi hurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan puisi karya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Bapak HM Sarmuji yang akan dibacakan oleh Gus Ubaidillah, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sampang. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Palestina. Kami bisa merasakan pedihnya penderitaanmu. Di saat anak-anak bermain bola, bom meledak di dekatnya, anak-anak itu mati terkapar. Kami bisa merasakan pedihnya. Di saat dokter mengabdi luka pasiennya, bom meledak kembali di dekatnya. Pasien dan dokter mati pula terkapar bersama-sama. Kami bisa mendengar teriakan mereka yang terluka, rintihan di mana-mana, kepanikan membahana, suara jeritan mengangkasa. Kami menyaksikan semburat darah membasah, bumi bersimbah, tanah memerah. Kami mendengar desingan. Peluru menembus raga putra pertiwi yang meneriakkan kata terakhirnya, Allahu Akbar. Kami bisa merasakan kepanikannya. Mereka yang terpisah, anak kehilangan bapak, istri kehilangan suami, dan manusia kehilangan harapan. Kami mendoa agar saudariku di Palestina terus berjuang sampai Allah menetapkan untukmu kemenangan. Karena kami pernah mendengar Allah berfirman, Kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak ditemui kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, damailah Palestina. 9 November, Muhammad Sarmuji. Terima kasih. Puisi yang sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati kita. Selanjutnya adalah istighosah yang akan dipimpin oleh Ustadz Zamam Suyuti, pengasuh Tahsinul Qiraatil Quran. Kepada Ustadz Zamam Suyuti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sarmuji beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur, hadirin hadirat para aktivis dan sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Marilah kita menengadahkan panjatan doa kita. Kita menundukkan hati kita. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini tanpa qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ketuk langit, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan kesabaran sehingga badai segera berlalu. Amin Allahumma amin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wanshuru lillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah
ساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. أسأل الله تعالى بنية الفاتح على ما نوى سلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة شاملة جامعة كاملة وعلى نية أن الله ينصر إخواننا في فلسطين وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إلى حضرة النبي وجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير.
بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن أصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفيهم رحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاضل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وإلى حضرة سيد المجد الحميد عيسى ويسن قدمة الحليم بعالمه وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى صاحب الراد من شهد هذا العباد والبلاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، وإلى سيدنا قطب الأنفاس الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح إلى ساداتنا الصوفية أولياء الله جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء رجال الغيب وجميع أهل درك من مشارق الأرض لمغاربها في برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين. Mari kita ingat-ingat, kita sebutkan para keluarga kita, orang tua kita, simbah kita, kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan khususnya para pahlawan kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang telah gugur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح بنية القبول والوصول وتمام كل صل ومأمون وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في فلسطين. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد والد عدنان، وعلى كل نية صالحة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأصحابنا ولإخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه
يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة بنية القبول والوصول بحضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan doa, yakni pembacaan amaliyah Ratib Haddad yang telah diracik oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berisi tentang doa-doa sesuai hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ratibuna hadha yahrusul baldah allati yaqra'u fiha. Ratibku ini akan menjadi perisai ketika ratib itu dibacakan. Semoga fadilah ratib yang merupakan perisai untuk kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan ijabah Allah akan memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Qabul. Semoga benar-benar Allah memberikan taufik ma'unahnya. Semoga diberikan pertolongan, diberikan kebebasan, kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca salawat. Budaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Zamam Suyuti yang telah memimpin pembacaan istighosah. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi yang membaca maupun bagi yang diniatkan, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Baghawi Hakam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bakriyah Bangkalan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1 Partai Golkar Jawa Timur, Bapak Muhammad Sarmuji, para pengurus DPD tingkat 1, serta tidak lupa para gawagis, para gus-gus, terutama beliau Gus Han radhiyallahu anhu. Karena beliau ini mampu membawa gus-gus dari daerah ke tempat ini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah Sultanul Aulia, berarti dia Sultanul Gawagis, Panglima gus-gus ini. Apalagi yang dibawa itu salah satunya adalah Sekretaris PCNU Kabupaten Bangkalan, Gus Umron. Seluruh hadirin hadirat, baik yang hadir di tempat ini malam ataupun yang mengikuti secara online, serta tidak lupa anggota fraksi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar keseluruhnya kami hormati serta ta'zimi. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, yang ada di Gaza dan di sekitarnya, di mana seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sarmuji tadi, mereka dalam keadaan yang sangat rendah sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita mendoakan mereka, saudara-saudara kita warga Palestina dan Gaza di sekitarnya? Karena sebetulnya kita ini banyak berhutang budi kepada mereka. Umat Islam di seluruh dunia ini termasuk juga yang berkumpul pada malam hari ini banyak berhutang budi, berhutang jasa kepada penduduk-penduduk Palestina, Gaza dan sebagainya. Mereka mengorbankan segala
kekuatan, pikiran, daya dan potensi yang mereka miliki semata-mata untuk menjaga salah satu simbol keagamaan umat Islam. Masjidil Aqsa itu bukan hanya milik orang Palestina, tapi Masjidil Aqsa itu adalah milik kita semua, umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kalau kita terpanggil untuk mendoakan mereka, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Apalagi tadi disampaikan tidak hanya mendoakan, kalau bisa kita berinfak, bersedekah dan sebagainya. Tapi saya baca tadi itu bantuan dari Indonesia masih belum sampai, masih tertahan di Mesir karena menunggu surat izin dari Israel. Itu luar biasa itu. Bantuan kita yang 5,5 ton itu kemarin masih belum sampai ke negara saudara-saudara kita yang dari Palestina, masih tertahan di Mesir menunggu surat rekomendasi dari Mesir, dari Israel. Itu luar biasa sekali betapa Israel itu menjadi negara superpower untuk kemudian membelenggu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau 20 hari yang lalu seluruh akses masuk ke sana ditutup, akses listrik, kemudian juga air dan sebagainya, mereka semua itu diboikot. Tidak ada nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dari mereka. Yang ada hanyalah ratapan tangisan dari saudara-saudara kita, anak-anak kecil yang per tadi sore itu sudah hampir 11.000. 35% dari mereka adalah anak-anak kecil. Artinya ini adalah sebuah gerakan tidak hanya penjajahan, tapi ini adalah gerakan untuk menghilangkan sebuah generasi, lost generation. Kalau sudah generasi itu hilang, maka mereka tidak akan punya sejarah. Sejarah baru mereka mungkin 15 tahun, 20 tahun akan datang, mereka sudah tidak mengerti tentang kakek, nenek, paman, bibi mereka. Karena mereka tumbuh dengan peradaban baru, mereka sudah tidak tahu bagaimana perjuangan dari para pendahulunya untuk mempertahankan Palestina. Itulah sedikit tentang bagaimana kemudian Palestina hari ini menjadi perhatian dari seluruh negara-negara yang ada di dunia, termasuk juga kita yang ada di Indonesia ini. Hanya doa yang dapat kita sampaikan, kita haturkan pada malam hari ini. Namun doa kita, para ibu, para bapak sekalian, itu adalah doa yang sangat luar biasa. Karena Rasulullah itu pernah menyampaikan, inna asra'ad du'a ijabatan da'watul ghaibi lil ghaibi. Doa yang sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang tidak saling kenal untuk orang yang tidak pernah diketahui. Penduduk Palestina belum pernah kenal dengan Gus Han ini, tapi doanya Gus Han mampu menembus pintu-pintu langit untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya kepada mereka. Jadi doa kita pada malam hari ini sangat berharga sekali, apalagi malam hari ini adalah malam Jumat. Kalau Gus-Gus ini, Gawages ini biasanya kalau malam Jumat itu istighosanya luar biasa. Kalah panjang dengan Ustaz tadi doanya itu. Kalah panjang, apalagi dengan Gus-Gus yang muda-muda ini. Sengaja mereka enggak mau dipanggil kiai karena kalau kiai terlalu karomahnya luar biasa. Jadi mending dipanggil Gus karena Gus itu bisa gurau gitu ya. Oh, istri masih satu ya. Ya, 1A, 1B, 1C gitu ya. Kita kembali lagi pada apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Teringat satu dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis ini kata para kritikus hadis itu dikategorikan hadis yang dhaif, tapi kita tidak apa-apa mengamalkannya. Rasulullah menyampaikan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak perhatian terhadap urusan orang-orang Islam, maka orang itu tidak termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Nah, kita malam hari ini luar biasa perhatiannya kepada mereka dengan doa-doa tadi. Yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mereka saudara-saudara kita yang di Palestina mampu merdeka, tapi bagaimana kemudian Palestina yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa,
menjadi kebanggaan bagi kita dan membawa nilai manfaat seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan di antara penduduk dan bumi yang ada di Palestina tersebut. Mungkin bagi kita, kalau kita sekarang datang ke Palestina, Bapak Ibu sekalian, kita hanya datang kemudian selfie, kita sudah nyampe di Masjidil Aqsa. Tetapi bagi saudara-saudara kita di Palestina, untuk bisa masuk ke sana itu luar biasa sekali perjuangannya. Untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa fadilah keutamaan sholat di Masjidil Aqsa luar biasa sekali, itu mereka butuh pengorbanan. Kalau kita tinggal iktikaf saja di Masjid Al-Mujahidin ini kita sudah selesai. Tapi mereka untuk bisa sholat di sana itu adalah sebuah perjuangan bagi mereka semua. Sehingga perhatian kita kepada mereka itu adalah bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah bentuk dari perasaan kita sebagai umat manusia yang tidak mau ada penjajahan di atas muka bumi ini. Orang Indonesia semua paham bahwa penjajahan itu harus segera dihilangkan dari bumi ini. Mengapa demikian? Karena penjajahan itu pasti akan merampas hak, pasti akan merampas harta milik orang yang dijajah untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Ketika Israel datang, nah perlu saya sampaikan di sini, Israel di sini bukan sama dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an ya Bani Israel itu. Tidak sama. Tapi Israel di sini adalah sebuah komunitas yang kemudian mereka membentuk negara dengan ideologinya yaitu Zionis atau Yahudi. Tidak sama dengan disampaikan dalam Al-Quran yang kemudian disanjungkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Itulah sekali lagi perhatian kita kepada mereka umat Islam yang ada di Palestina. Mudah-mudahan semuanya yang kita sampaikan, kita haturkan pada malam hari ini itu akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Tanpa kita perhatian kepada mereka berarti kita menyetujui adanya penjajahan. Karena sekali lagi ketika kita tidak mampu untuk melakukan dengan fisik, maka setidaknya kata ulama ingkarul qalbi, hati kita itu mengingkari adanya penjajahan tersebut. Hati kita tidak setuju dengan adanya penjajahan. Yang setuju dengan penjajahan itu hanyalah orang-orang yang masuk kategori khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang-orang yang sudah ditutupi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penjajahan sekali lagi itu akan hanya menghasilkan penderitaan bagi penduduk yang dijajah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, kenapa doa-doa kita terkadang tidak diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa doa umat Islam yang ada di Indonesia, kenapa doa orang yang sedunia mendoakan warga Palestina tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kalau kita berbicara sejarah, ada dua perang yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Pertama perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan luar biasa kepada umat Islam ketika perang Badar. Pada saat itu umat Islam adillah, betul-betul mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, tidak ada tujuan-tujuan lain, hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, ada perang namanya perang Hunain. Ketika itu umat Islam banyak sekali dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memberikan bukti bahwa banyak itu tidak harus menang. Ketika bersamaan pada saat itu, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ketika banyak itu mereka anggap adalah sebuah dominasi terhadap orang yang minoritas, maka Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa sekali untuk memberikan kemenangan kepada yang minoritas. Maka umat Islam yang besar di Indonesia ini jangan kemudian bangga dengan kebesarannya yang ada di Indonesia, tetapi tetap kita tawadu, kita merasa butuh betul-betul kepada Allah. Doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain seperti pada malam hari ini
Kita tidak ada kepentingan lain kecuali kita betul-betul mendoakan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya dengan waktu yang sangat singkat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan dari Allah itu akan dekat kepada mereka umat-umat Islam, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, Bapak Ketua yang saya hormati, saya tadi kaget sekali ketika Bapak Ketua membaca ayat begitu fasih tadi. Apalagi kemudian ada puisi yang dibacakan oleh Mas Ubay tadi itu. Ternyata Pak Ketua kita itu selain seorang santri juga seorang sastrawan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Bagawi Hakam. Selanjutnya agar acara pada malam hari ini mendapatkan kesempurnaan, ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Tempeh Lumajang. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma al'anil kafaratul isra'iliyat alladzina sudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyak. Allahumma asdud wat'ataka alaihim waj'al alaihim rizqaka wa azabak. Allahumma khalif baina kalimatihim. Allahumma syaddid samlahum. Allahumma mazzik zam'ahum. Allahumma mazzik jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma anzil bihim ba'sakal ladzi la taruddu anil qaumil mujrimin. Allahumma andurna wansurna wa ikhwananal muslimina fi Palestin. Wansurna wa ikhwananal muslimina fi Palestin. Wansurna wa ikhwananal muslimina fi Palestin. Wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din wa ahlik a'da'ana a'da'al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian rangkaian doa dan istighosah untuk Palestina yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan segala apa yang kita panjatkan, yang kita baca, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, nanti ada sesi foto, kemudian dilanjutkan sesi ramatama makanan tradisional yang ada di depan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mau foto-foto.